अभी 10 बजे 10:30 इन लोगों को पुलिस स्टेशन से वहां के एसएचओ या जो आला अधिकारी था उसने छोड़ा। 11:30 बज चुके, अब लोग ये धरना स्थल पर आए, अपना जो भी खाना वो खाया। पर बस मेरा यही सवाल है प्रशासन से और सरकार से, क्या इस देश में पत्रकारों की आवाज को ऐसे दबाया जाएगा? क्या पत्रकार देश की आवाज को, लोगों की आवाज को, जो कमजोर लोग हैं, जो शोषित लोग हैं, क्या उनकी आवाज उठाने के लिए पत्रकारों पे जुल्म किया जाएगा? क्या ये तानाशाही नहीं है? और तानाशाही है तो फिर आपको संविधान सजा देगा, क्योंकि तानाशाही से देश नहीं चलेगा, प्रदेश नहीं चलेगा। জয় ভীম, নমো বুদ্ধায়। প্রিয় দর্শক, আপনারা জানেন যে মহাবোধি মহাবিহার মুক্তি আন্দোলন আজ ৩৫ দিন ছাড়িয়ে গেল এবং এই ৩৫ দিনের মধ্যে সারা পৃথিবী জুড়ে দাবি উঠেছে যে মহাবোধি বিহারকে সম্পূর্ণভাবে বৌদ্ধদের হাতে তুলে দিতে হবে। যে সমস্ত সাংবাদিকরা খুব কষ্ট করে খেয়ে না খেয়ে ওখানে পড়ে থেকে ভিক্ষুদের সঙ্গে থেকে আন্দোলনকারীদের সঙ্গে থেকে এই যে গ্রাউন্ড রিয়ালিটি সারা পৃথিবীর কাছে পৌঁছে দিচ্ছেন, দক্ষিণ ভারত থেকে পদযাত্রা করে মহাবোধি মহাবিহারের দিকে রওনা হয়েছে অসংখ্য অসংখ্য মানুষ। দিল্লি থেকে পদযাত্রা শুরু হয়েছে, সারা ভারতের সমস্ত রাজ্য থেকে পদযাত্রা শুরু হয়েছে। মহাবোধি বিহারকে বুদ্ধদের হাতে ফিরিয়ে দিতে হবে এবং যে অসাংবিধানিক আইন মহাবোধি টেম্পল অ্যাক্ট 1949 এর যে আইন, সেই আইনকে বাতিল করে নতুন আইন এনে এই মহাবোধি বিহারকে বুদ্ধদের হাতে ফিরিয়ে দিতে হবে। এই আন্দোলন চলছে। ইতিমধ্যেই আপনারা দেখতে পেয়েছেন যে আন্দোলনের 17 দিন পরে গভীর রাত্রে বিহার পুলিশ বুদ্ধ ভিক্ষু এবং ভিক্ষুণীদের চেক আপ করার নামে তাদের তুলে নিয়ে যাওয়া হয় হসপিটালে এবং তাদের ফেলে রাখা হয় বাইরের একটি শেডে এবং সেই দিনেই ঘোষণা করে দেওয়া হয় যে মহাবোধি বিহারে আর এই ধর্ণা চলতে দেওয়া যাবে না। সেখানে বড় বড় নেতারা নাকি আসবেন, এই আন্দোলন হলে সেখানে অসুবিধা হবে। তাই এই আন্দোলন মহাবোধি মুক্তি আন্দোলনকে সরিয়ে দোমোহনে নিয়ে আসা হয়। দোমোহনে সারা দেশের মানুষ আসতে শুরু করেছে এবং এই কারণেই কিছু মানুষকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ তাদের লকআপে ঢুকিয়ে দিয়েছিল। সাংবাদিকরা এই কথা শোনার পরে খোঁজ খবর নিতে যায় যে যাদের অ্যারেস্ট করা হয়েছে তাদের কেন অ্যারেস্ট করা হয়েছে। তারা তো আইন শৃঙ্খলা ভঙ্গ করেনি, তারা তো পুলিশের যে নিয়ম কানুন ভঙ্গ করেনি, তারা শুধু মহাবোধি মহাবিহারকে দেখতে এসেছেন এবং তাদের যে দাবি সেই দাবি জানাতে এসেছেন। সেই দাবি জানানো সাংবিধানিক অধিকার রয়েছে, প্রত্যেকের মত প্রকাশের অধিকার আছে, অ্যাসেম্বল হওয়ার অধিকার আছে এবং তাদের যে ধর্মক্ষেত্রগুলো সেই ধর্মক্ষেত্রগুলোকে নিজেদের ভাবে পরিচালনা করার দায়িত্ব আছে। এটা সংবিধানই স্বীকৃতি দিয়েছে বিভিন্ন ধারাতে। আপনারা দেখতে পেয়েছেন যে এই 10 জনকে যখন তারা জিজ্ঞাসা করতে যায়, বিহার পুলিশ, নীতিশের পুলিশ এই 10 জন সাংবাদিকদের সকাল থেকে আটকে রেখেছে রাত 10টা পর্যন্ত। আপনারা দেখুন, এই গ্রাউন্ড রিয়ালিটি থেকে আমাদের কাছে একটি ভিডিও করে বার্তা পাঠিয়েছেন ওখানে অনশনরত ভিক্ষু বিনয়াচারিয়া। আমরা বিনয়াচারিয়ার যে বক্তব্য সেই বক্তব্য আপনাদের সামনে তুলে ধরছি। আপনারা দেখুন কিভাবে অন্যায়ভাবে
নীতিশের পুলিশ, নীতিশ সরকারের পুলিশ, তারা এইভাবে বাধা দিচ্ছে। আপনারা দেখুন সেই বক্তব্য। मुक्ति आंदोलन को जो पूरी दुनिया को दिखा रहे थे हमारे सोशल मीडिया के पत्रकार बंधु, जिन्होंने अपने चैनल के द्वारा महाबोधि महाविहार को मुक्त कराने के लिए पूरे देश तक, पूरी दुनिया तक ये खबर फैलाई, आज वो लोग करीब 10 घंटे पुलिस स्टेशन बैठकर आए हैं। क्यों बैठकर आए हैं? सोशल मीडिया पर देखा, हमने डाला कि मनोज अंतानी और हमारे और साथियों को, जो केवल पुलिस स्टेशन ये जानने के लिए गए थे कि महाबोधि महाविहार मंदिर के अंदर बोध गया दर्शन करने के लिए आए, बुद्ध मंदिर में प्रार्थना करने के लिए आए, भदोई, चंदौली और वाराणसी के कुछ साथियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। ये जानकारी हमारे पत्रकार बंधुओं को मिली। ये वहां देखने के लिए गए जो इनकी नैतिक ड्यूटी है, एक नैतिक कर्तव्य पत्रकार का, वो देखना चाहता है प्रशासन और जनता के बीच में क्या हो रहा है। ये वहां गए तो प्रशासन ने इनको वहां डिटेन कर लिया, बैठा लिया वहां पे। कोई इनका अपराध नहीं था, कोई जुर्म इन्होंने नहीं किया, पुलिस के साथ कोई बदतमीजी इनकी नहीं, पुराना कोई रिकॉर्ड नहीं। किस अधिकार से पुलिस ने इनको 10 घंटे पुलिस स्टेशन बैठाकर रखा? पुलिस स्टेशन बैठा के रखा। क्या पुलिस इसका जवाब देगी? क्या पुलिस के पास ऐसा कोई कानून है कि पत्रकार अगर पुलिस स्टेशन जाए वो ये पूछे कि आपने किसी अमुक व्यक्ति को किस धारा में, किस जुर्म में गिरफ्तार किया? क्या ये पूछना इनका अपराध था? अपराध ना होते हुए भी 10 घंटे की सजा ये पुलिस स्टेशन में काट कर आए। पर जब प्रेशर बना, समाज का प्रेशर गया, यहां बिहार के कुछ सम्मानित लोगों ने इनको फोन किया, सोशल मीडिया पे जब पोस्ट चली, तब जाकर उनको समझ में आया कि हम लोग गुनाह कर रहे हैं, अपराध कर रहे हैं, और ये अपराध की श्रेणी हो सकता है कि उनको कहीं भारी ना पड़ जाए। अभी 10 बजे, 10:30 बजे इन लोगों को पुलिस स्टेशन से वहां के एसएचओ या जो आला अधिकारी था उसने छोड़ा। 11:30 बज चुके, अब लोग ये धरना स्थल पर आए, अपना जो भी खाना वो खाया। पर बस मेरा यही सवाल है प्रशासन से और सरकार से, क्या इस देश में पत्रकारों की आवाज को ऐसे दबाया जाएगा? क्या पत्रकार देश की आवाज को, लोगों की आवाज को, जो कमजोर लोग हैं, जो शोषित लोग हैं, क्या उनकी आवाज उठाने के लिए पत्रकारों पे जुल्म किया जाएगा? क्या ये तानाशाही नहीं है? और तानाशाही है तो फिर आपको संविधान सजा देगा, क्योंकि तानाशाही से देश नहीं चलेगा, प्रदेश नहीं चलेगा। देश और प्रदेश चलेगा संविधान से। तो संविधान के दायरे में रहते हुए आप कोई भी कानून लागू करें, पर ऐसा लागू ना करें कि आप कानून को ही खुद तोड़े। इसका खामियाजा आपको भी भुगतना होगा। तो मैं कहूंगा, खैर आखिरकार प्रशासन सपोर्ट करे, ये आंदोलन चल रहा है और ये विहार, महाबोधि महाविहार बौद्धों को मिलना चाहिए। इसमें अगर प्रशासन सपोर्ट करता, कोऑपरेट करता है, तो मैं कहूंगा कि वो अच्छा चरित्र है, उनकी नैतिकता अच्छी है, अन्यथा ये प्रशासन पूरी तरह से भ्रष्ट हो चुका है। नमो बुद्धाय, जय भीम। বন্ধুরা, আপনারা শুনতে পেলেন, দেখতে পেলেন যে ভক্তে বিনয়াচার্যা এই যে যাদের 10 ঘন্টা ধরে বসিয়ে রেখেছে তাদের পাশে দাঁড়িয়ে, কেন তাদের আটকে রাখা হয়েছে, চারিদিক থেকে যখন প্রেসার আসতে শুরু করেছে তখন ছেড়ে দেওয়ার ব্যবস্থা হয়েছে। স্বাভাবিক কারণে আমাদের নীতিশ সরকারের কাছে প্রশ্ন যে এইভাবে একটা বৃহত্তর আন্দোলন, একটাকে দমানো যাবে না। এটা নৈতিক অধিকার রয়েছে প্রত্যেকটা বুদ্ধ প্রেমী মানুষদের, বৌদ্ধদের। সুতরাং সেই বিষয়টাকে অগ্রাহ্য করলে আদৌ আপনার আসন সঠিক থাকবে কিনা ভাবনা চিন্তা করবেন।